Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra. Ang naila nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss #Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay. Congratulations to Bea Millen Windorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by the Strongman's Multivitamin. Revicon. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simaticone, Kremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Miracoff o kalang bagtok nga plema, afford pa. This newscast is brought to you by ang naila nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Makasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibok syudad, sa pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan og dry cough nga dili muundang tungod sa post-nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 240 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 240, padayon ang adlaw walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan og masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 240 dayon. Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamin HCl plus paracetamol is the generic name of 240. If symptoms persist, consult your doctor.